नमस्ते। आज मैं कुछ कॉटन कांचीपुरम और कॉटन गद्वाल दिखाऊंगी। पहले मैं एक कॉटन कांचीपुरम दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत है, ऑल ओवर चेक्स में जा रहा है, प्योर कॉटन में जा रहा है। क्योंकि समर सीजन है तो अगर किसी को कॉटन का रिक्वायरमेंट है तो आप लोग देख सकते हो। प्राइस जाएगा इसका 3500। प्राइस विल बी 3500। जिसको भी चाहिए फटाफट व्हाट्सअप कीजिए। जिसको भी ये वाली साड़ी चाहिए ना, फटाफट हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। प्राइस विल बी 3500। रनिंग ब्लाउज पीस में जाएगा। इसका ब्लाउज पीस जो रहेगा वो रनिंग रहेगा, ठीक है। रनिंग ब्लाउज पीस में जाएगा। ये जाएगा पीस 3500। दूसरा एक प्लेन में साड़ी दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत साड़ी है, एक प्लेन साड़ी है 2900 की। प्राइस जाएगा इसका 2900। प्योर कॉटन में जा रहा है। अगर किसी को कॉटन चाहिए साउथ वीविंग वाली तो एकदम ले लीजिए। एकदम साउथ कॉटन में जा रहा है। 2900 इज द प्राइस विथ रनिंग ब्लाउज पीस। देख लीजिए, बहुत खूबसूरत साड़ी है। फिर से एक चेक्स में दिखा रहे हैं 3500। चेक्स वाला जितना भी है वो सारा 3500 का जाएगा। प्लेन बॉडी में जितना है वो 2900। ये जाएगा पीस, देखिए। टू 2900। एक मरून कलर की है, ये भी सुंदर है बहुत। রেগুলার ইউজের জন্য ভীষণ ভালো। গরমকাল এখন একদম নিয়ে ফেলতে পারো এগুলো। গরমকালে এগুলো খুব লাগে। অল ওভার চেকসে যাচ্ছে। এই থাকছে পিসটা, ভীষণ সুন্দর। একদম প্লেনে যাচ্ছে। প্লেন গুলো সব 2900, ঠিক আছে। যতগুলো जितना भी प्लेन बॉडी में दिखा रही हूँ विदाउट चेक्स वो सारा 2900 में जाएगा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, रेगुलर यूज करने के लिए बहुत अच्छी साड़ियां हैं। खुद के लिए ले सकते हो, किसी को गिफ्टिंग पर्पस में अगर किसी के लिए लेना है तो भी ले सकते हैं। ये वाला कलर देखिए, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ है। हर एक साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है। रेगुलर वेयर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अगर किसी को रेगुलर वेयर के हिसाब से साड़ी चाहिए तो एकदम देख लीजिए। एकदम रेड कलर যাচ্ছে, একটা বিউটিফুল রেড। এই শাড়িটা খুব সুন্দর। পার্টিকুলারলি আমি বলবো একদম ট্রেডিশনাল বর্ডার। এই শাড়িটা আমি এই জন্য খুব সুন্দর বলবো যে এটা না তুমি যে কোনো ফাংশন, অকেশন, ফেস্টিভ্যাল, বিয়ে বাড়িতেও ইভেন পরে চলে যেতে পারবে। এতটাই সুন্দর একটা ফিনিশের শাড়ি, পিওর কটন। গরমকালে বিয়ে বাড়িতে অনেকেরই খুব অসুবিধা হয় সিল্কের শাড়ি পরতে। যারা সিল্কের শাড়ি ছাড়া পরেন না আমি তাদের কথা বলছি না, বাট যারা সিল্ক কটনের শাড়িও পরতে খুব ভালোবাসেন তাদের জন্য এই শাড়িগুলো কিন্তু পারফেক্ট। লাস্ট শাড়ি দেখাচ্ছি, দেখে নিন। কালারটা খুব সুন্দর, বিউটিফুল কালার কম্বিনেশন। কালারটা জাস্ট ওয়াও। 2900। যার পছন্দ হচ্ছে একদম চটপট করে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন। হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার 967455
হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার 9674524553 or 7003063918। ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে এটা। আপনারা আমাদের স্টোর ভিজিট করতে পারেন 2074 রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কসবা, কলকাতা 107, নিয়ার অ্যাক্রোপলিস মল। और আমাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন যে কোনো সময় 9674524553 7003063918। যদি রাত্রির 8টার পর হয় একটু ওয়েট করবেন, যদি রিপ্লাই দিতে একটু সময় লাগে, কারণ আমাদের অফিসিয়াল টাইম হচ্ছে সকাল 11টা থেকে রাত্রির 8টা অবধি। তারপরও আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, আমরা রিপ্লাই দেবো, বাট একটু টাইম লাগতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।